Salam alaikum, marhaba bikoum في la chaîne Yes Mama. كيف راكم دايرين؟ J'espère que vous allez bien. Donc اليوم on se retrouve pour une recette تاع les brioches farcies باللحم تاع الدجاج et les aubergines. C'est une excellente recette مع الحريرة pour accompagner la harira pour Ramadan اللي راه جاي ان شاء الله. Donc je vous laisse avec la recette. ما تنساوش لا عجبتكم la recette, partagez, likez, commentez et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. نخليكم على la recette. À tout de suite. Alors pour la pâte, غادي نبداو بلا pâte à brioche. Pour la pâte à brioche خاصكم 500 g de farine, 6 cuillères à soupe d'huile, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de sel, environ une cuillère à café de levure de boulanger, 200 ml de lait tiède et un œuf. Donc là, غادي déjà نخلط une cuillère à café de levure في الحليب تاعي. الحليب يكون دافي, c'est pas chaud, يكون دافي. Donc environ une cuillère, on va dire une cuillère et demie. Voilà, une cuillère et demie à café de lait, de levure de boulanger. On va dire et je vais le laisser de côté. Voilà, donc dans un saladier, غادي ندير كاع الصوالح liquide. Donc غادي ندير الحليب تاعي بالخميره, غادي ندير العسل تاعي, وغادي ندير 6 cuillères à soupe تاع الزيت, وغادي نخلطهم. دروك غادي ندير المغرفه تاعي تاع السكر, فوالا, et غادي ندير la farine تاعي petit à petit. غادي نخلط. غادي غير نخلط, ما نعجنش بور لو مومون, ما نعجنش, غادي غير نلم لاباط تاعي, من بعد هذا نعجنها. دونك هنايا غادي نزيد شويه ماء جوسكا سكو نلم لاباط تاعي. الماء دافي. دروك غادي نزيد الملح تاعي, donc une cuillère à café de sel. دروك غادي نبدا نعجن. لا لاباط جاتكم شويه كولونت, ما تزيدوا شويه فرينه فيها, سي با.
دونك là غادي نعجن لا باط تاعي. درت شويه فرينه sur mon plan de travail وغادي نعجنها pendant environ 5 minutes. Donc voilà, la pâte تاعي عجنتها. Donc voilà كيف تولي. Donc voilà عجنتها. Donc غادي نخليها تخمر. Je vais la mettre dans son saladier. غادي نخليها تخمر environ 1 heure et demie dans un endroit chaud, tiède, chaud. Alors d'abord pour la farce غادي نسحق بصلة واحدة مع 3 gousses d'ail. غادي نسحق زوج تاع زوبرجين. غادي نسحق une carotte زرودية, une courgette, des olives dessalées, الكفتة تاع الدجاج طحنت بلون تاع الدجاج مع القزبر مع البرسيل. فوالا دونك غادي نبدا tout de suite la farce تاعي. دونك غادي نبدا بلي ليغوم. ديجا غادي نقطع لي زوبرجين très 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 finement, vraiment en tout petit morceau, tout petit cube, tout petit. Là voilà, je mes aubergines en tout petits morceaux. Donc, je les mets de côté. Je vais faire la même chose avec ma courgette. Il y a la moitié d'une courgette, ça suffit. Il y a 5 personnes. Donc, pareil, en tout petits morceaux. Et pareil avec les carottes. Et puis là, mes olives, pareil, je vais les découper en rondelles. Environ une dizaine d'olives, hein. Dessalées, hein, les olives. Hein. Moi, je les ai dessalées. Hein. Donc, voilà, ça suffit. Donc, là, dans une poêle, غادي ندير شوية زيت. هنايا غادي ندير شويه زيت. غادي ندير البصله اللي طحنتها والثوم تاعي. غادي ندير لا فيوند هاشي تاعي, الكفته تاعي الدجاج. Je vais saler. poivré, فلفل أسود, راس الحانوت, فلفلة حمراء, du poivre rouge doux, ونقلب. Je diminue mon feu ونقلب. نمشي هذا اللحم. Ça sent super bon.
Donc هنايا زدت كاس تاع ماء و une cuillère de concentré de tomate. Voilà, وغادي نخليه يطيب في خاطره. Je vais le couvrir et غادي نخليه حتى كلشي ينشف. Donc voilà la farce تاعي هذه هي راها واجده. Voilà la pâte تاعي تانيك راها واجده خمرت. Donc je vais l'étaler et je vais la remplir avec ma farce. Donc je vais prendre une petite boule de pâte comme ça. Voilà. Et je vais l'étaler comme ça, comme vous voyez. Donc je vais l'étaler, hop, bien finement. Voilà, comme vous voyez, comme ça. Je vais mettre un petit peu de ma farce ici. Voilà. Je vais mettre un petit peu d'eau là pour que ma pâte colle. Voilà. Et là, je viens découper. Là, je viens découper comme ça. Voilà, je viens découper comme ça des lamelles de environ 1 cm. Donc, غادي هنايا نبلعها comme ça. Bien la souder. نبلعها مليح مليح مليح. Et puis là, voilà, je vais mettre 3 branches comme ça. Donc là, je vais passer ça l'une au-dessus de l'autre, comme ça. Là, je vais faire ça, comme ça. Là, je vais faire comme ça. Et puis, je vais venir fermer tout ça. Donc voilà la première. Donc je vais la mettre dans mon plat. وغادي ندير هكا حتى نكمل لاباط تاعي. Donc ندير هنايا ما farce. Voilà. هنايا غادي نسوديها هنايا بشويه ما باش تلصق لي. Donc نجبد لاباط تاعي. Puis là, je viens la souder. Voilà, comme تشوفوا. هنايا je viens découper هنايا comme ça. Donc voilà, donc là je vais en rabattre 3, 2, 3, et les autres
je viens passer l'un au-dessus de l'autre. Voilà. Donc là pareil. Comme ça. Et la dernière pareil. Et je viens fermer tout ça. دونك هنايا وجدت لا دوغور تاعي. دونك شويه حليب مع الاصفر تاع البيض، وغادي ندهن les petits pains تاوعي. Voilà mes pas farcis, voilà comme vous voyez. Voilà, c'est vraiment délicieux. هادي مع الحريره نهار في رمضان accompagné مع حريره vraiment magnifique, vraiment magnifique. غادي نقسم لكم وحده تشوفوها الداخل كي جات دايره. عاده حاميه، عاده خارجه من الفور. ها شوفوا كي جات دايره، بيان موالوز، بيان فريمون شباب بزاف. فوالا تقدروا ديروا فوقه فخوماج، هنايا فخوماج غابي باش وديروه غراتيني. تقدروا ديروا الداخل فخوماج تانيك، فوالا كيما تحبوا. سي توما سي على حسب لو غو تاعكم. Donc voilà, donc ça c'est une recette vraiment délicieuse.